پاکستان ول اسٹرائک تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. پاکستان کی ازلی دشمن بھارت کے خلاف عظیم اور تاریخی فتح. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے. پورے قوم پرجوش، مٹھائیاں تقسیم، پاک فوج سے اظہار تشکر، یکجہتی کے لیے ریلیاں، اجتماعی دعاؤں، نوافل کا اہتمام. آپریشن بنیاد مرسوخ کی کامیابی کے بعد ملک بھر میں جشن کا سما. شہری سڑکوں پر نکل آئے. بھارت کا غرور خاک میں ملنے پر ملک کے ہر گلی کوچے میں جشن اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. فضا پاک فوج زندہ باد کے فلک شکاف نعروں سے گونج اٹھی. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہریوں کا جوش و خروش دیکھنے. یوم تشکر پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات. شہریوں کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم، ایک دوسرے کو عظیم فتح کی مبارکباد. دشمن کی کسی جارحیت کے خلاف مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ. یوم تشکر اس بات کا واضح پیغام ہے کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر غالب آتے ہیں. پاکستان کی غیور قوم کو مبارکباد. الحمدللہ اللہ نے ہمیں تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا. یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے. قوم اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند متحد ہے. خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہے. پاکستان کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب. حالیہ دنوں میں دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا. یہ صریحاً کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اپنی اور پوری قوم کی طرف سے شکریہ. افواج پاکستان کے سربراہان اور تمام جرری جوانوں کو خراج تحسین. افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا. بہادر جوانوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ دشمن کو اس کی زبان میں ہی جواب دینا ناگزیر تھا. محمد شہباز شریف. میں یہاں پر تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بے مثال اتحاد اور تاریخی یگانگت کا مظاہرہ کیا. قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ بے مثال اور تاریخی اتحاد کا مظاہرہ. وزیر اعظم کا تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا شکریہ. میرے قابل احترام چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ،
उनकी हुकूमत और चीनी अवाम का, जिन्होंने पाकिस्तान की 78 साल तारीख में हर मुश्किल वक्त में किसी भी नफ़े और नुकसान को खातर में लाए बगैर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में साथ देने पर चीन के सदर शी जिनपिंग और तमाम दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का भी शुक्रिया। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम नहाद फौजी कुव्वत को सख्त नुकसान पहुंचाया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शुहदा के लिए दुआ भी करनी चाहिए। आर्मी चीफ, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान समेत तमाम अफवाज को मुबारकबाद, जिनकी बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतेह से हमकिनार किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। अमन तरजीह है, अपना दिफा करना भी जानते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और मुसल्लह अफवाज की सताइश। वतन की हिफाजत का आज़म लेकर हर एक अपने महाज पर राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दलेर पायलट्स और बर्क रफ्तार तैयारों ने दुश्मन के दिल दहला दिए। भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। दुनिया पाक फ़ज़ाइया के जांबाजों की बहादुरी, महारत और जज्बे की मोहतरम। अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं, ऐसी सफ़े बांधकर गोया कि शीशा पिलाई हुई दीवार है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। पाकिस्तान ने भारतीय बुज़राना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब दिया। चंद घंटे में भारतीय खुरूर, जमीन पोस, सीसा बिलाई दीवार के सामने दुश्मन बेबस। पाक फ़ज़ाइया ने कारी ज़रबे लगाई। शहरियों और मसाजिद पर हमले में मुलव्विस तमाम भारतीय बेसिस को शाहीनों ने हदफ बनाया। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अल्लाह अकबर के नारों के साथ फतेह 1 मिसाइल ने भारतीय दिफाई निजाम जमीन बोस कर दिया। दुश्मन के मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय दिफाई हिसाब चकनाचूर। हकलिया सेक्टर में भारतीय पोस्टें तबाह। ब्यास में ब्राह्मूर स्टोरेज साइट, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप, उड़ी सप्लाई डिपो उड़ा दिया। कलाढेर, ग्रीन सेटू, जंगल 1 पोस्ट, न्यू कॉम्प्लेक्स भी तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। जंग बंदी इलाकाई अमन इस्तेहकाम के आज़म की अक्कास। फिल्मोन यांग ऑफ वीकेंड पर इख्तलाफात दूर करने पर जोर। देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें और बातचीत जारी रखने पर जोर। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल तलाश करने का ऐलान। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और हिम्मत से काम लिया। बढ़ती कशीदगी बहुत से लोगों की मौत और तबाही का बायस बन सकती थी। मुझे इस बात पर भी फख्र है कि अमेरिका ने दोनों मुल्कों को इस तारीखी फैसले तक पहुंचने में मदद की।
सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली वार जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। 18 मार्च से जंगबंदी के खात्मे के बाद शहदा की तादाद 2701 हो गई, 7432 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की नाकाबंदी से फलस्तीनी मर रहे हैं। गजा में 70% फलस्तीनी ऐसे इलाके में हैं जहां इसराइली फोर्सेस मौजूद हैं। यूरोप की यूक्रेन में 30 रोज़ा जंगबंदी के लिए रूस को पेशकश। मुआहदे पर अमल दरामद न करने पर नई पाबंदियों का सामना करने की भी धमकी। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और बरतानिया की आला क़यादत की कीव में सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। क्लेमन ने रूस के खिलाफ यूरोप के रवैये को तसादुम वाला रवैया करार दे दिया। कोह पैमाई के मैदान में पाकिस्तान की अहम कामयाबी। साजिद अली सतपारा ने दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी धौलागिरी सर कर ली। नेपाल में मौजूद 8167 मीटर बुलंद चोटी को बगैर इजाफी ऑक्सीजन और मदद के सर किया। साजिद सतपारा इससे कबल माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत समेत मुतादिद चोटियां सर कर चुके हैं। कोयटा में पाकिस्तान फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मायनाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड यंटम वेट टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद वसीम ने वेनेजुएला के विटसन और नोको को शिकस्त दी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 9 ममालिक के 16 बॉक्सर्स ने फाइट में हिस्सा लिया। बॉक्सिंग शो में खवातीन के 2 मुकाबले भी शामिल थे। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जीरो डी इटालिया। बरतानवी साइकिलिस्ट कार्लिंग जोशुआ ने दूसरा मरहला जीत लिया। जोशुआ ने 13.7 किलोमीटर का इनफरादी टाइम ट्रायल पर मुश्तमिल फासला 16 मिनट 7 सेकंड में तय किया। रेस फेवरेट सिल्वेनिया के प्रिमोज रोग्लिक 1 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहते हुए लीडर जर्सी हासिल करने में कामयाब रहे। 16:07, ancora 7 secondi per balzare al comando della classifica. Oggi puntato il cronometro. और रोम में मास्टर्स 1000 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर की डोपिंग पाबंदी के बाद फातिहाना वापसी। स्पेन के कार्लोस अल्कराज भी तीसरे मरहले में पहुंच गए। खवातीन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन पोलैंड की एगा श्वेटेक का सफर तमाम। अमेरिका की डैनेली कॉलिंस और जस्मीन पाउलिनी प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमा मलिक। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, मुंह की खाके देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में लपे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दुश्मन की जारियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब। शानदार कामयाबी पर कौम जोश खरोश से सरशार। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम तशक्कुर के हवाले से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और एक दूसरे को इस अजीम फतह की मुबारकबादें दी जा रही हैं। इस मौके पर मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। शहरियों का कहना है कि पाक फौज ने जिस बहादुरी और पेशा वाराना महारत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की जारियत को नाकाम बनाया, वो काबिल फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है और किसी भी कुर्बानी से दरियत नहीं करेगी। यौम तशक्कुर के ये पुरजोश मनाज़िर इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है, इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक शहादत है दिल में, लब
हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत, मासूमों के लहू की कसम हम बदला चुका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किए गए ऐलान पर भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी के हवाले से आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने, अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने और पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस ने दुश्मन की जारहीत को मौसर और भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित कर दी। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू किया। उनका कहना था कि दुश्मन की जारहीत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम बिलखुसूस उलमा कराम से अपील की कि पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम किया जाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए शुहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआ की जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम इनके शाना बशाना खड़ी है। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी के बाद मुल्क भर में जश्न का समा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने मिठाइयां तकसीम की और भारत का गुरूर खाक पे मिलने पर मुल्क के हर गली कूचे में जश्न और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। बोज़दिल दुश्मन को धूल चढ़ाने पर लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जीत का भरपूर जश्न। जश्न मनाते हुए रैलियां निकाली गईं। शहरियों ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज ने बहादुरी का मुजाहरा किया। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज के हक में नारेबाजी, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की गयूर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की फतह हमारी गैरत और उसूलों की फतह है। हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानद दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद खड़े हैं। हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं, ताहम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जंगबंदी के हवाले से आलमी बिरादरी की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म के खिताब की तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि असूलों की फतह पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान और कौम ने दुश्मन की जारहीत और मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। हमने तहम्मुल से काम लिया मगर दुश्मन को उसकी जुबान में ही जवाब देना नागुज़ीर था। मैं यहाँ पर तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों समेत मुल्क भर की सियासी क़यादत का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तारीखी जगानगत का मुजाहरा किया। अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुदब्बराना क़यादत और तजुर्बाकार रहनुमाई और सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी की मुशावरत पर ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दिफाए वतन के लिए पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई और अल्लाह ने हमें फतह से हमकिनार किया। दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی مسلح افواج اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے بھارت کا گھمنڈ چکنا چور کر دیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے۔ ان کے رافیل فیل ہو گئے۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے۔ میں اس تاریخی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سپہ سالار بری فوج، ایئر چیف مارشل، نیول چیف، اپنے ہر جری جوان اور ہر افسر کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر چین کے صدر، امریکی صدر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور تمام دوست ممالک ترکیہ، سعودی عرب، ایران، UAE اور برطانیہ کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور قطر کے علاوہ برطانوی قیادت، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، جنہوں نے جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کیا۔ میرے قابل احترام چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ، ان کی حکومت اور چینی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہر مشکل وقت میں کسی بھی نفع اور نقصان کو خاطر میں لائے بغیر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ فیک نیوز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہمارا ذمہ دار میڈیا مبارکباد کا مستحق ہے۔ ہم نے ہر محاذ پر ذمہ دار ریاست کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے گا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت جنگ بندی پر مجبور، دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیل بتائیں گی نمرہ سہیل۔ عام کی خواہش کو کمزوری سمجھنے والے بھارت کے غرور اور طاقت کے نشے کو پاکستان نے اپنے یقین اور پاک فوج کی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ خاک میں ملا دیا۔ جنگ کا ڈھول پیٹنے والے بھارت نے شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے عوام، مسلح افواج اور سیاسی قیادت دشمن کو اس طرح دھول چٹائیں گے۔ پاکستان کی فوجی طاقت دیکھتے ہی بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے اور جنگ بندی پر راضی ہو گیا۔ جنگ بندی کا اعلان اس وقت ہوا جب نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے۔ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور بھارت جنگ بندی پر متفق ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور سرحدی سلامتی پر سمجھوتا کیے بغیر خطے میں ہمیشہ امن اور سلامتی کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ سیز فائر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے ایکس پر اپنے پیغام میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں بتایا۔ جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ رات بھر امریکی ثالثی اور کوششوں کے ذریعے پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے دونوں ملکوں کو ذہانت اور معاملہ فہمی پر مبارکباد پیش کی۔ امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کا اس حوالے سے شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ امریکی نائب صدر JD وینس اور میں، وزیر اعظم شہباز شریف، بھارتی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں سے رابطے میں رہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان اور بھارت فوری جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ دونوں ملک مختلف معاملات پر مذاکرات کے آغاز کے لیے بھی متفق ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے امن کا راستہ اپنانے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت
और जहानत को खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने भी अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। जंग बंदी के ऐलान के बाद सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सर बुलंद किया है। एक्स पर अपने पैगाम में मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम, आर्मी चीफ, एयर चीफ और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक भारत कशीदगी और जंगबंदी पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि आज हमारी कौम का आज़म बेमिसाल है, हमने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सदर ममलकत ने कहा कि बहैसियत इस्लामी रियासत और अल्लाह पर हमारे ईमान ने हमें आज हजम से 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक बहरिया और फ़ज़ाइया पर हमेशा से यकीन रहा है। मैं आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। सदर ने कहा कि कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। सदर ने तमाम दोस्त ममालिक चीन, अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन कहा है, ताहम हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम तनाज़ा जम्मू कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल और दीगर मरकज़ी मसाइल बिलखुसूस सिंतास मुआहदे के हल में है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत का गुरूर खाक पे मिला दिया। फतेह-1 मिसाइल ने अहदाफ के परखच्चे ही नहीं दुश्मन के होश भी उड़ा डाले। तफसील बताएंगे डॉक्टर मलिक उमर। इंतहा पसंद भारत ने बिलाखिर खित्ते के अमन को दाव पे लगा दिया है। मुसलसल जारयाना इकदामात से पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को पामाल किया जाता रहा तो बिलाखिर गरूर का सर खाक में मिलाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान ने रद्द अमल में अलसुब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया तो भारत की दिफाई हिकमत अमली किसी काम न आ सकी। पाक अफवाज तमाम मतलूबा अहदाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में हासिल करने में कामयाब रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on 10th May at the time of Fajr, पाकिस्तान की जानिब से फतेह-1 मिसाइल दागे गए तो दुश्मन मुल्क में कोहराम बर्पा हो गया। उधमपुर बेस को पाकिस्तानी जानबाजों ने निशान इबरत बना दिया। बटिंडा और पठानकोट एयरफील्ड खाक का ढेर होके रह गए। अखनूर एविएशन बेस भी शोलों की नजर हो गया। ब्यास के इलाके में बरामूज स्टोरेज साइट को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हमलों से सिरसा एयरफील्ड भी सालिम न बच सकी। इसकी तबाही की दास्तान तो खुद भारतीय मीडिया ने भी सुना दी। JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारत के जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके न सिर्फ भारत पे हैबततारी कर दी बल्कि दुनिया पर भी अपनी काबिलियत की धाक बिठा दी। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देते हुए भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और मकबूजा कश्मीर में उड़ी सप्लाई डिपो तबाह कर दिए, जबकि बतीली टॉप की भारतीय पोस्टों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन देहर निगारी भी तबाह कर दी गई। आदमपुर एयरफील्ड भी जहां से अमृतसर में सिखों और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे, पाकिस्तानी हमलों से न बच पाई। पाक फौज की जानिब से पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों के तमाम पॉइंट्स को टारगेट किया गया। भारत पाकिस्तान के साइबर हमलों को भी न झेल सका। बिजली की ग्रिड नाकारा बनाए तो 70% भारत यकलख्त अंधेरों में डूब गया। पाक फिजाओं में ड्रोन्स भेजने वाले भारत के अपने शहर में पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज रहा। नई दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में ड्रोन्स की 3 घंटों तक परवाजें जारी रहीं और किसी में रोकने की सकत न हो सकी। पाक अफवाज ने राजवाड़ी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की जानिब से रब्ता नवाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3 और गदर टॉप भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। पाक फौज की जानिब से भारतीय जाहिरियत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि भारत को कई दहाइयों तक याद रहेगा। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ने भारत का राफेल गिराकर और जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी है। JF-17 थंडर के बारे में देखते हैं इमरान मंसूब खान की ये रिपोर्ट।
ऑपरेशन बुनियादन मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार के जरिए भारत को उसकी सरजमीन पर घुसकर पाक फिजाइया की जाबाजों ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि उसके 14 तबक रोशन हो गए हैं। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ने हमला करके उधमपुर में $1.5 बिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। सूरतगढ़ एयरफील्ड, ब्यास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट, भारतीय एयरबेस और पठानकोट एयरबेस को भी नीस्तो नाबूद कर दिया गया। पाक फिजाइया के सल्यूट है नौजवान फाइटर पायलट्स को और पूरी टीम को, जिन्होंने ना सिर्फ उनके 1, 2, 3 राफेल नहीं गिराए बल्कि दूसरे जहाज भी गिराए। उनके जो 72 जहाज हवा में आए थे उनमें से 67 जहाज वापस गए और 5 मलबे की हालत में जमीन पर गए। पाक फिजाइया ने 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपनी फिजाई बीड़े में शामिल किया। दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी करने वाला JF-17 थंडर एक हमा जहद कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। JF-17 थंडर की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब है, जिसके लिए पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। JF-17 में वो जदीद रेडार नस्ब है जो हदफ को लाक करके मिसाइल दागने की भरपूर सलाहियत रखता है। 2019 में पाक फ़िज़ाइया की जाबाजों ने JF-17 के जरिए ही MiG-21 को गिराकर भारत के गरूर को खाक में मिला दिया था। मोदी सरकार जान ले कि अब की बार मासूम बच्चों के खून के न सिर्फ एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हिंद कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह तनाज़ा कश्मीर को करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी कवानीन के मुताबिक भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया है। KMS के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इक़दाम किए और वो मासूम बच्चों समेत बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों की मौजूदगी का बेबुनियाद दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत गुज़श्ता 77 बरस से मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है और उसने अब तक आज़ादी के मुतालबे की पादाश में 5 लाख के करीब कश्मीरियों को शहीद किया है। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हट धर्मी और गुरूर व तकब्बुर की वजह से इस खित्ते पर एटमी जंग के बादल मंडलाने लगे हैं और अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा आगे आए और जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए भारत पर दबाव डाले। आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। कहा था ना आजमाना मत, हमसे तुम टकराना मत। तुम दाव लगा के देख चुके, देख चुके। अब बिजली बनकर कड़केंगे, हम मौत बनकर बरसेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। हम झपटेंगे अब हौसला रख, मैदान में जम और भाग न मत। मासूमों के लहू की कसम, हम बदला चुका कर दम लेंगे। हम तुमको जला कर दम लेंगे, तेरी राख उड़ा कर दम लेंगे। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। तुमने जिनको ललकारा है इन्हें अल्लाह का सहारा है। शौक़ शहादत है दिल में, लब इल्लल्लाह का नारा है। बलूचिस्तान भर में अफवाज पाकिस्तान की हर महाज पर बरतरी पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे के छोटे बड़े शहरों और देही इलाकों में भी लोग बड़ी तादाद में कौमी परचम और पाक फौज जिंदाबाद के बैनर्स उठाए निकले। मिठाइयाँ तकसीम की गईं और बेमिसाल कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। लोगों का कहना था कि ऑपरेशन बुनियादन मरसूस ने दुश्मन की जारहियत को मौसर और भरपूर जवाब दिया।
दुश्मन के जंगी जुनून और जहरीत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल और मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। बलोचिस्तान भर के अवाम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में भी पाक फौज की शानदार फतेह पर इजहार तशक्कुर का सिलसिला जारी है। जोश और जज्बे से सरशार अवाम सड़कों पर निकल आए। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर कौम ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती का अमली मुजाहरा किया। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। मुल्क भर की तरह मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में भी पाक फौज की शानदार फतह पर जश्न का समा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च, रैलियों और अवामी इज्तिमात ने वतन से मोहब्बत के जज्बे को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और सीपीओ सादिक अली डोगर की क़यादत में शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें शहरियों, तलबा, ताजरों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान की गयूर अवाम ने दुश्मन को पैगाम दे दिया है कि हम एक हैं और अपने परचम की हुर्मत पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जिस अंदाज से उनके एयर डिफेंसेस तबाह हुए हैं और उनके बाकी मामलात को डिस्टर्ब किया है जो उनके दिफाई थे, तो हम इस यकीन के साथ कह सकते हैं कि आइंदा अगर ऐसी जारहियत भारत की तरफ से होती है तो अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान इंशाअल्लाह उसका भरपूर जवाब देने के लिए अहल है। पाक फौज ने पाकिस्तान के अवाम के दिलों की तर्जुमानी करते हुए जो जवाब दिया है उससे हम सब बहुत खुश हैं। आज ऐसा समझे कि हमारे लिए ईद का समय है। भारत ने रात के अंधेरे में हमारी सिविलियंस को टारगेट किया, बच्चों को, खवातीन को टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने रात में भी उनको अटैक किया, लेकिन दिन में भी उनको तारे दिखाए हैं और उनको बताया है कि पाकिस्तान की जो हमारी अफवाज है, आर्म फोर्सेज हैं, वो कितनी केपेबल हैं। शहरियों का कहना है कि अफवाज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दुश्मनों को आसमानों पर शिकस्त देकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने सुबह के उजाले में उनको जवाब दिया, जबकि भारत ने रात के अंधेरे में छुपकर बुज़दिलों की तरह वार किया था। पाकिस्तानी अफवाज के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है कौम को, ऐसा हमला किया, ऐसा जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया और वहाँ पूरे इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फौज है और भारत को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। हमने जो जवाब दिया उन्हें और बिल्कुल भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान की फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम बूढ़े तो क्या, बच्चे भी हमारे इस मुल्क के लिए अपने कट मरने के लिए तैयार हैं। ये जश्न सिर्फ कामयाबी का नहीं, इत्माद, इत्तेहाद और कुर्बानी की वो मिसाल है जो हर पाकिस्तानी के दिल में बसती है। फतह हमारी थी, है और हमेशा रहेगी। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। फैसलाबाद में नूरुल हुदा फाउंडेशन के ज़रिए-ए-तमाम अफवाज पाकिस्तान की भारत की जारहियत के खिलाफ फतह के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नूरुल हुदा फाउंडेशन अल्लामा सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह ने कहा कि भारत ने जारहियत करते हुए मासूम लोगों का खून किया, जबकि पाक अफवाज ने अपना फ़र्ज अदा करते हुए उनकी फौजी तनसीबात पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि वो मुद्दतों याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जिहाद फ़र्ज हो जाता है। इस फ़र्ज को पाक फौज ने बुनियाद मरसूस ऑपरेशन की शक्ल में बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया। हम इस पर अपने रब की हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मना में की खैमा बस्ती में पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मुख्तस खैमों का दौरा किया। इस मौके पर खैमे तैयार करने वाली तवाफ़ा कंपनी के तर्जुमान ने वफाकी वज़ीर को बेहतरीन सहूलियात के हवाले से आगाह किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर हज इंतजामात का जायज़ा लेने आया हूँ। सऊदी हुकूमत के इंतजामात बहुत अच्छे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हज के बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी हुकूमत और वज़ारत हज के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मक्का में पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन अस्पताल का भी दौरा किया। डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो भी वफाकी वज़ीर के हमरा थे। हज मेडिकल मिशन के इंचार्ज ने ब्रीफिंग में बताया कि हज मेडिकल मिशन में ज़रूरत की तमाम अद्वियात पहुँच चुकी हैं और फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजी की सहूलियात फ्राहम की गई हैं। आज़मीन और मावनीन के लिए फ़र्स्ट एड किट भी फ्राहम की गई है। इसके बाद मक्का में सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने ऑपरेशन बनियान मरसूस के जरिए भारत को भरपूर जवाब देने पर कौम और फौज को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत को उसी की ज़बान में जवाब देने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं बचा।
اب تک 31,289 سے زیادہ پاکستانی عازمین حجاز مقدس پہنچ چکے ہیں. جو پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں ان سے متاثرہ عازمین کے لیے متبادل انتظامات کیے گئے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کا لازوال رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا. موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت ڈاکٹر شہزادہ منصب علی کھرل نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی حق اور سچ کی فتح ہے. پوری دنیا نے بھارتی پروپیگنڈا اور الزامات مسترد کر دیے ہیں. ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ سکھ برادری نے بھی آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی پر پاکستانی قوم اور فوج کو مبارکباد دی ہے. چیئرمین پنجابی سکھ سنگت پاکستان سردار گوپال سنگھ چالا نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور پاک افواج نے اپنی برتری ثابت کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ پاک افواج کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. سردار گوپال سنگھ چاولا نے کہا کہ بھارت نے پہلگام ڈرامہ خود رچایا اور امرتسر میں سکھوں پر خود حملہ کیا تھا. سکھوں کے مقدس گردواروں پر حملے کرنے والے ان کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے. اٹک کی تحصیل ہزروں میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی میں شرکاء نے پاک فوج کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر افواج پاکستان، پاکستان ایئر فورس اور سپہ سالار جنرل آصف منیر کے حق میں نعرے درج تھے. ریلی میں عوام نے بھارت مرد آباد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے. ریلی میں شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ملکہ کوہسار مری میں افواج پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی اور بھرپور جواب دینے پر مری کے عوام نے جی پی او چوک میں زبردست جشن منایا اور فوج کے حق میں نعرے لگائے. پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. اس موقع پر نوجوانوں نے پاکستان فورسز کے جانبازوں کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے اور ان کے جوان جذبوں پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. آپریشن بنیان مرصوص کی عظیم الشان کامیابی پر ساہیوال کی ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال سے الفتح ریلی نکالی گئی جس میں مسلح افواج کی بہادری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے کی جس میں ارکان صوبائی اسمبلی، سول سوسائٹی، علماء، وکلاء، صحافیوں، ٹیچرز، پولیس اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ساہیوال کے غیور عوام نے پاکستان کے بہادر افواج اور حکومت کے حق میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کے جانبازوں نے بزدل بھارتی سورماؤں کا غرور خاک میں ملا کر پاکستانی قوم کے سر فخر سے بلند کر دیا اور بہادر پاکستانی افواج نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ملکی دفاع فولادی ہاتھوں میں ہے. ملک وال میں مرکزی انجمن تاجران اور مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر اظہار تشکر ریلی نکالی گئی. پاک فوج کی کامیاب جنگی حکمت عملی پر جوانوں نے ڈھول کی دھاپ پر بھنگڑے ڈالے. ریلی کی قیادت مرکزی انجمن تاجران اور مسلم لیگ نون کے صدر چودھری کاشف صدیق، انجمن تاجران کے نائب صدر خرم شہزاد، جنرل سیکرٹری زاہد محمود اور انہوں نے کی. ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. اس موقع پر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. قصور مصطفیٰ آباد میں افواج پاکستان کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر جشن کا سما ہے. عوام کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ انڈیا کے بزدلانہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر افواج پاکستان نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. کئی روز دشمن کے ناپاک حرکات پر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے افواج پاکستان نے انڈیا پر کامیاب جوابی حملہ کر کے نہ صرف ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا بلکہ آج دنیا پر یہ عیاں کر دیا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے. چنیوٹ میں پاک آرمی کے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفتح ریلی نکالی گئی. ریلی میں ضلعی افسران سمیت سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک محمد علی سے. پاک فوج کے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کا جشن ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کی قیادت میں الفتح ریلی عوام بڑی تعداد میں پاک فوج کا شکر ادا کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی. شرکاء کا کہنا تھا کہ پوری قوم پاک فوج کی جرأت، بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی متعارف ہے. ہمارے ملک ہے پاکستان کے لیے یہ صرف کرسچن مسلم کا نہیں، یہ سب کا پاکستان ہے. ہم پاکستان کو ہمیشہ سرفراز دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے خون کے قطرے بھی جائیں، آخری قطرے تک ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے. پاک فوج اور پاک فضائیہ اور نیوی نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا ہے انڈیا کے مذموم مقاصد کے خلاف، اس کی فتح کے لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. پورے پاکستان کا ہر بچہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے دامے دل میں سکھنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. ہماری فضائیہ نے جس دیدہ دلیری سے ہمارے پائلٹوں نے وہ 26 ٹارگٹ اٹیک کیے اور رہتی دنیا تک
उनका ये कारनामा याद रखा जाएगा। रैली के शुरा ने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें पाक फौज पाक फजाइया की फतह के नारे दर्ज थे। रैली के शुरा ने इस अज़म का इज़हार किया कि अगर भारत ने दोबारा गलती की तो हम उसको नाको चने चबवा देंगे। मलिक मोहम्मद अली, पाकिस्तान लाइव न्यूज़, चिन्योट। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने और भारत को नाको चने चबाने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर आज मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना जोशो खरोश है अवाम में। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मसाजिद में नवाफल और मुल्क की सलामती, शहदा और जो है हमारे गाजी, उनके लिए खुसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मजहबी रहनुमा और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फजर की नमाज पर पूरे पाकिस्तान की तरह यहाँ रहीम यार खान में भी मसाजिद में इज़हार तशक्कुर मनाया गया, दुआएं की गईं अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर सरबसजूद हुए, नवाफिल पढ़े गए। मैं अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में हमारी इज़्ज़त को कायम और दायम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने इतनी बड़ी कामयाबी अता की, और अपनी पाक फौज का जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। जी ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा के पाक भारत सुलेमान की बॉर्डर के करीब बसने वाले शहरियों के क्या जज्बात हैं, आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी फतेहुल्लाह नवाज। जी फतेहुल्लाह नवाज। आज बिल्कुल मैं इस वक्त जिस कोकाड़ा के इलाके हेड सुलेमान की पाक भारत सरहद सुलेमान के करीब हवेली लखा में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ मकासद फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जो है वो भरपूर अंदाज के साथ रैली का इनेकाद किया, जिसके मकासद में दो चीज़ें जो है वो सरे फहरिस्त थी। एक तो ये कि हम वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे की दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं, और साथ ही साथ हम हर तरह से अपनी अफवाज पाक के भी शाना बशाना खड़े हैं। हमने मुतहद होकर इंडिया को ये पैगाम दिया है, और आज पूरा शहर इसमें इकट्ठा था, और एक ही नुक्ते पर हम वाज़ेह थे कि हम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। तो आज की रैली का मकसद है बादमकार भारत को ये जवाब देना चाहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, मुतहद हैं, और हर महाज पर हम पाक फौज और हुकूमत के साथ हैं, और हम इनके साथ उनका मुकाबला करेंगे और मकार दुश्मन को शिकस्त देंगे। साबित किया है कि जब बात मुल्क की दिफा की आएगी तो फिर हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि हम सारे इकट्ठे हों। बच्चा बच्चा खून का कतरा कतरा बहा देगा। मोदी को हम बता देंगे कि हम किस कौम को आपने लड़काना है। कलमा तैयबा के नीचे, साए के नीचे हम अल्लाह के फजल करम से एक हैं। नहीं जी, इस परचम के नीचे जो है वो हम सारे एक हैं, और जिस वक्त जो दुश्मन मकार दुश्मन कुछ जो है वो पाकिस्तानी गयूर पाकिस्तानियों को डराने की कोशिश है वो नाकाम कोशिश कर रहा है, तो ये तमाम तर उसकी कोशिशें नाकाम ही जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों का सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम है कि भारत 1965 याद है ना। नाज़रीन, बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, पाकिस्तान एयर फोर्स ने न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई है। एयर मार्शल रिटायर्ड फरद हुसैन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान एयर फोर्स की लेगेसी पर, पाकिस्तान एयर फोर्स की इस डिस्टिंक्शन पर, जिस पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। तमाम पाकिस्तानियों के सीने फ़ख्र से चौड़े हो चुके हैं, हमारे सर बुलंद हो चुके हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स का खासा क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन द प्रोग्राम। पहले तो यह है कि मुबारकबाद जो होती है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती है। ये मुबारकबाद हमारी एयरफोर्स की है, हमारी कौम की है। कौमें जंग लड़ती होती हैं, इसलिए हमने यूनाइटेड ये जो जंग लड़ी है, इसको मुबारकबाद। आप सब लोग भी इसमें शामिल हो। बहुत शुक्रिया।
اچھا یہ بتائیے گا کہ اب دشمن کو تو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہماری خاموشی جو ہے وہ ہماری کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک فیصلہ کن وار سے پہلے کا سکوت تھا. اب منہ کی کھانے کے بعد ان کا میڈیا چیخ رہا ہے کیونکہ پاکستان بول رہا ہے. کیا کہیے گا؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا پرٹننٹ کوشچن ہے. ایکچولی خاموشی ہماری کبھی بھی نہیں تھی. ہر مرحلے میں پلاننگ سے پہلے انسان کو سکہ بند تیاری کرنی پڑتی ہے. اس لیے یہ جو ہمارا پچھلے 5-6 دن گزرے ہیں وار کے، اس میں 3 سٹیجز تھی. پہلی سٹیج تھی جس پہ دشمن نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا ڈفرینٹ جگہ پہ پاکستان میں. ہمارا کام تھا اس وقت اپنا دفاع کرنا تاکہ وہ ہمارا نقصان نہ کر سکے اور ہمارے اوپر اس کی کوئی دھاک نہ بیٹھ سکے. اور وہ 70 جہازوں کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کیا تھا اس نے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اس وقت صرف 27 جہاز ہوا میں تھے. ہم نے 27 جہازوں کے ساتھ 70 جہازوں کو شکست دی اس دن. اور اتنی شکست دی کہ دنیا کا ٹاپ ناچ فائٹر جو کہ رافال ہے، جو فرانس کا بنا ہوا ہے، جو آج تک ڈیفیٹ نہیں ہوا تھا، اللہ کے کرم سے، قوم کی دعاؤں سے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے اس کو بھی ڈیفیٹ کر دیا، جو کہ بہت بڑی ہے. اس کے بعد دشمن اپنے ہی بارڈر سے بہت پیچھے چلا گیا تھا اور انہوں نے جہاز آگے لانا بند کر دیے تھے. دوسری سٹیج پہ پھر انہوں نے یہ ڈرونز چھوڑنا شروع کر دیے، بیکاز ڈرونز جو ہیں ان میں نقصان نہیں ہوتا، اس میں پائلٹ نہیں ہوتا اور وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ڈیٹیکٹ کرنا، ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. سو ان کو اپنے فائٹر ایئر کرافٹ کو بریدر دینے کے لیے انہوں نے ہمیں 2 دن کے لیے ڈرون کی وار. انہوں نے ڈرون کی وار بھی ہار گئے وہ، بیکاز ہم نے ان کے سے 200-250 ڈرون بھیجے تھے، اس میں 70 ہم نے گرا لیے تھے اور ان کو ناکارہ کر دیا تھا. تو وہ سٹیج ایسی تھی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو پھر ڈیفیٹ میں پایا. جو تیسری سٹیج پہ جب آئی تھی، یہ وہ سٹیج تھی جس میں ہم میں پاکستانی ہمارے بھائی بہت کچھ کہتے تھے کہ جلدی سے ریئیکٹ کرنا. نہیں، جلدی سے نہیں. اس وقت پی ایف اپنی اسٹریٹجی بنا رہی تھی کہ ان کو ڈرون میں سیچوریٹ کر کے اگلی سٹیج پہ کیسے مارا جائے. پھر جو رات کو پرسوں ہوا تھا 2 بجے کے بعد، جب انہوں نے ہمارے بیسس پہ میسائل مارے تھے، وہ ایک سٹیج تھی جس پہ پاکستان ایئر فورس نے اینڈ آرمڈ فورسز نے کلیکٹیولی بہت اوفینسو قسم کا مشن کیا تھا ان کے ساتھ. ہر طرح سے ان کو جہاں جہاں سے انہوں نے ہمارے خلاف جہاز اڑائے تھے ان سارے بیسز کو اٹیک کیا، ان کی کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو انگیج کیا تھرو سائبر وارفیئر. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کو کنکلوسو ڈیفیٹ دی. کل پھر 3 سٹیجز جو شروع میں تھی، پھر ڈرون سٹیج تھی، پھر ہماری اوفینسو تھی جس میں میسائلز اور ایئر کرافٹ فلی یوز ہوئے تھے. ان 3 سٹیجز میں کنکلوسو وکٹری تھی پاکستان ایئر فورس کی، پاکستان آرم فورس کی اینڈ ان ٹرن پاکستان کی، جس سے ایک بہت کلیئر چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے ہمارے دشمن کے اوپر بلکہ ساری دنیا کے اوپر. وہ یہ ہے کہ ہم اگریسو نہیں ہیں، بٹ اگر ہمیں کوئی چیلنج کرے گا تو پھر ہم ان کے گھر جا کے ماریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح، ہم اگریسو نہیں ہیں لیکن اگر ہمیں للکارا جائے گا تو پھر ہم گھر میں گھس کر ماریں گے. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب ریٹائرڈ فرحت حسین خان اپنا دفاعی تجزیہ پیش کر رہے تھے. ناظرین، روس کی نازی ہٹلر کے خلاف فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر اسلام آباد میں روسی سفارت خانے میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں زندگی کے تمام شعبہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. روسی سفیر نے دونوں ملکوں کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس موقع پر روس سے آنے والے طائفے نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا اور شرکا نے اس سے بے حد سراہا. اس سے پہلے وسط ایشیائی ممالک کے سفیروں نے روسی سفارت خانے میں جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانہ دینے والوں کی یاد میں پودے لگائے. روس اس موقع پر دنیا بھر میں اپنے 27 ملین پودے لگائے گا. جنگ میں جان دینے والوں کی یاد میں پریڈ بھی کی گئی. خبر آپ کو دیں گے، چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی ماسکو پہنچ گئے ہیں. ماسکو پہنچنے پر روس کے پارلیمانی فرینڈز گروپ کے رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ پاکستان اور روس کے مابین تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی پر روس سمیت تمام عالمی طاقتوں کے شکر گزار ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے اور امن کے لیے
اور اس خطے کے اسٹیبلٹی کے لیے ان کا رول بنتا تھا اور انہوں نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سینر ایلیمنٹ کا کام یہی ہونا چاہیے تاکہ امن کے لیے وہ کام کرے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم رات کے اوقات میں گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ناظرین، کھیل میں آپ کو بتائیں کہ مایہ ناز باکسر محمد وسیم نے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ فائٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ کوئٹہ میں ہونے والی پاکستان فرسٹ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے فائنل میں محمد وسیم نے وینزویلا کے وٹسن اورونو کو مات دی۔ چیمپئن شپ میں 9 ممالک کے 16 باکسرز نے حصہ لیا۔ باکسنگ شو میں خواتین کے 2 مقابلے بھی شامل تھے، جن میں پاکستانی خواتین باکسرز نے بھرپور حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل، کور کمانڈر 12 کور اور دیگر اعلیٰ حکام فائنل کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے جیتنے والے فائٹرز کو ٹائٹل سے نوازا۔ پاکستانی کوہ پیما ساجد علی ستپارہ کا ایک اور اعزاز، دنیا کی 7ویں بلند ترین چوٹی سر کر لی۔ ساجد علی ستپارہ نے نیپال میں واقع دنیا کی 7ویں بلند ترین چوٹی دولاگری سر کر لی۔ دولاگری سطح سمندر سے 8167 میٹر بلند ہے۔ ساجد ستپارہ نے یہ چوٹی اضافی آکسیجن اور کسی مدد کے بغیر سر کی۔ ناظرین، برطانوی سائیکلسٹ ٹارلنگ جوشوا نے جیرو دی ایٹالیا سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ 21 مراحل پر مشتمل ریس کا دوسرا مرحلہ تیرانا البانیہ میں 13.7 کلومیٹر کے انفرادی ٹائم ٹرائل پر محیط تھا۔ جوشوا ٹارلنگ نے زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے ریس فیورٹ سلوینیا کے پرامش راگلچ کو مات دی۔ جوشوا نے مقررہ فاصلہ 16 منٹ اور 7 سیکنڈ میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ راگلچ محض 1 سیکنڈ کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے، تاہم لیڈر جرسی پر قبضہ جمانے میں کامیاب رہے۔ آسٹریلیا کے جے وائن 3 سیکنڈ کے فرق سے تیسرے نمبر پر رہے۔ ریس کا تیسرا مرحلہ 160 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ Gli applausi sono tutti per Joshua Tarling. Primož Roglič domani prenderà il via in maglia rosa di leader della classifica. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ ہمیں دیجیے ہماری پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ۔